بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة دروس هادفة، مرحبا بكم في الدرس الأول من السلسلة المتعلقة بترجمة النصوص الفرنسية إلى اللغة العربية. درس اليوم سوف يكون أو النص الأول من سلسلة هذه الدروس تحت عنوان touche pas à mon pain، ne touche pas à mon pain، بمعنى لا تمس رغيفي أو لا تعض رغيفي إذا أردنا أن نترجمها أو أن نترجمه بالترجمة يعني الاحترافية. يعني لنبدأ على بركة الله. Tous les ans, à la même période, on assiste à une crise dans l'approvisionnement en pain. يعني tous les ans في كل عام à la même période في نفس الفترة، يعني لنقل في نفس الفترة من كل عام on assiste à une crise، تحدث أزمة أو تشهد أزمة في dans l'approvisionnement، في التزود en pain بالخبز. On assiste à une crise dans l'approvisionnement en pain، تحدث أزمة في التزود بالخبز à cause de la pénurie de farine qui précède la nouvelle récolte، بسبب نقص أو نقصان الدقيق الذي يسبق الحصاد الجديد، أو هنا نقول يعني la nouvelle récolte، الموسم الجديد لإنتاج القمح، الموسم الجديد يعني لإنتاج القمح، يعني qui précède الذي يسبق الموسم الجديد لإنتاج القمح. d'une année sur l'autre، في كل يعني سنة بعد أخرى، la crise ne fait que s'aggraver، يعني هنا نقول la crise ne fait que s'aggraver، يعني الأزمة لا يعني لنقل تزداد حدتها، يعني أو تكبر يعني أكثر فأكثر. mais cette fois-ci، لكن هذه المرة il atteint son paroxysme، لكن هذه المرة أو هذه المرة il atteint son paroxysme، يعني بلغت حدتها. il atteint son paroxysme. En effet، في الواقع des queues interminables commencent à apparaître devant les boulangeries. في الواقع en effet des queues يعني الصفوف الغير منتهية interminable غير منتهية commence à apparaître devant les boulangeries، تبدأ بالظهور أمام المخابز، commence à apparaître devant les boulangeries et ce jusqu'à une heure avancée de la nuit، يعني تبدأ بالظهور أمام المخابز إلى وقت حتى ساعة متأخرة من الليل، jusqu'à une heure avancée de la nuit. Le pain، الخبز comme d'autres produits déjà، كباقي المنتجات التي سبقت déjà، commence à se vendre au marché noir، commence à se vendre au marché noir، يبدأ بالبيع في السوق السوداء، أو دخل إلى يعني البيع في السوق السوداء. Certains départements se sont trouvés dans l'obligation de recourir aux cartes de rationnement، يعني certains départements بعض المحافظات se sont trouvés dans l'obligation، وجدت نفسها في أو اضطرت dans l'obligation، اضطرت de recourir aux cartes de rationnement، يعني للذهاب يعني les cartes de rationnement،
بطائق rationnement بطائق التموين هكا بطائق التموين يعني l'obligation اضطرت إلى بيع هنا نقول بيع الخبز يعني البيع بالبطائق التموين. plus grave encore والأخطر أيضا certains boulangeries بعد المخابز ont été prises d'assaut يعني بعض المخابز تعرضت للهجوم ont été prises d'assaut et dépouillées de leur pain وسلبت من الخبز et de leur farine يعني سلبت من الخبز والدقيق ce qui a poussé les boulangères à solliciter la protection de la police مما دفع بأصحاب البولانجير أصحاب المخابز à solliciter لطلب la protection de la police لطلب حماية الشرطة. La situation devient intolérable. الوضع أصبح لا يطاق أو لا يحتمل. La situation devient intolérable. On ne peut plus attendre un spectateur. On ne peut plus attendre un spectateur. لا يمكن الانتظار أكثر يعني بالمشاهدة أو كمشاهدين. Un spectateur. Ni se contenter de déclarations optimistes insensées يعني on ne peut plus attendre un spectateur لا يمكن الانتظار أكثر كمشاهدين في المشاهدة ni se contenter راضين لا بالتصريحات يعني المتفائلة يعني de déclaration optimiste insensée لا بالتصريحات المتفائلة التي لا معنى لها insensée ni de mesures d'urgence partielle لا بالمعايير أو لا بالإجراءات d'urgence العاجلة الجزئية أو لا بالإجراءات الجزئية العاجلة. On peut tout supporter. كل شيء يمكن احتماله. On peut tout supporter, aussi bien les pénuries de savon ou d'huile que la disparition du sucre et des tomates. ابتداء من يعني les pénuries نقصان الصابون أو الزيت إلى ونهاية باختفاء السكر والطماطم. Mais le pain, non. لكن الخبز لا. يعني لا يمكن احتمال اختفائه. يعني mais le pain, non. لكن الخبز لا. Nos aïeux ne disaient-ils pas autrefois blesse-moi au cœur, mais ne me prive pas de pain. ألم يقل أجدادنا قديما يعني blesse-moi au cœur اجرحني في قلبي mais ne me prive pas de pain لكن لا تحرمني من الخبز. blesse-moi au cœur اجرحني من القلب mais ne me prive pas de pain لا تحرمني من الخبز. Il faut donc une solution globale à la crise. Il faut donc une solution globale à la crise. يعني لذلك لا بد من حل شامل للأزمة. لا بد يعني لا بد إذن من حل شامل للأزمة. Nous en sommes à dépendre de l'étranger. Nous en sommes à dépendre de l'étranger.
صرنا نعتمد à dépendre de l'étranger, نعتمد على الخارج pour les 3/4 de notre consommation, ل3/4 من استهلاكنا أو لتوفير 3/4 من استهلاكنا. Et cela nous coûte bien des désagréments. Cela nous coûte bien des désagréments. وهذا يكلفنا الكثير أو العديد من المتاعب. Dans le plus grave التي ليس أكبرها dans le plus grave n'est peut-être pas la difficulté de se procurer des devises pour payer farine et blé. التي ليس أكبرها صعوبة la difficulté de se procurer des devises، يعني صعوبة الحصول على النقود لشراء أو الاستيراد أو لإعطاء ثمن الدقيق والقمح، التي ليس dans le plus grave n'est peut-être pas la difficulté de se procurer des devises pour payer farine et blé. التي ليس أكبرها n'est peut-être pas la difficulté صعوبة de se procurer الحصول على الديفيز النقود لتأدية الثمن pour payer farine et blé، لتأدية ثمن الدقيق والقمح. Pourtant, la solution, nous la connaissons. لذلك الحل نعرفه، أو la solution, nous la connaissons، الحل بأيدينا بهذا المعنى. Il faut produire plus de blé. يجب إنتاج الكثير من القمح، أو يجب زيادة إنتاج القمح. D'autant plus qu'il s'agit désormais d'une denrée stratégique utilisée par les grandes puissances، خاصة بعد أن تحول إلى d'une denrée إلى مادة، يعني مادة غذائية استراتيجية، مادة غذائية استراتيجية تستعملها par les grandes puissances، مستعملة من طرف القوى الكبرى، les grandes puissances أو الدول الكبرى، pour faire pression sur les pays importateurs، للضغط على الدول المستوردة. انتهينا من ترجمة هذا النص. نتمنى أن تنال الترجمة إعجابكم، وأضرب لكم الموعد في درس جديد ونص جديد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.